written in that shit. Is that Well, I don't know. Let me see. Maybe it's just me. No, it's just me. Memorial's not going to help that any. Yeah, friends and barbecue, too much food. I was telling Brother Jerry and Brother Mitchell, you know how prisons are like super reinforced, right? Just concrete and steel. You almost have to treat high school kids like that because they're just so destructive. Nothing plastic except for the plastic work. Yeah. This gentleman would know about that because he does after-hours janitorial work. You have to have steel and concrete everywhere for the high school Could you kids. imagine, if they did build high schools with the same sort of Spartan, austere, indestructible aesthetic as a prison? Like the blue-haired land whales we get up in arms about that. But for like somewhere like, Richmond or, Oakland or whatnot, like, why not? It's not like it's just like really wealthy. No, even they sense that you got kids even here that think they're hard and they think they're ghetto and stuff like that. Even though it's just Pinole, they're from like, a wealthier part of Richmond, but they want to go to school here. They're still trying to act hard. They're all tagged up everywhere. That's his state of mind. Yep, hopefully. I feel like we're a little bit far out here. Let's just move up. I feel like we're a little bit far, but let me see if that's close enough. Good morning, everybody. Welcome to the Extension Ministries of Heritage Baptist Church. If you're able, let's all stand. If you could, for our first hymn for today, A New Name Written Down in Glory. New Name Written Down in Glory. Here we go. I was once a sinner, but I came, pardon to receive from my Lord. This was freely given, and I found that He always kept His word. There's a new name written down in glory, and it's mine. Oh yes, it's mine. And the white-robed angels sing the story. A sinner has come home, for there's a new name written down in glory, and it's mine. Oh yes, it's mine. With my sins forgiven, I am bound for heaven, nevermore to roam. I was humbly kneeling at the cross, fearing not but God's angry frown, when the heavens opened and I saw that my name was written down. And there's a new name written down in glory, and it's mine. Oh yes, it's mine. And the white-robed angels sing the story. A sinner has come home, for there's a new name written down in glory, and it's mine. Oh yes, it's mine. With my sins forgiven, I am bound for heaven, nevermore to roam. In the book is written, saved by grace. Oh, the joy that came to my soul. Now I am forgiven, and I know
the white-robed angels sing the story. A sinner has come home, for there's a new name written down in glory, and it's mine, oh yes, it's mine. With my sins forgiven, I am bound for heaven, nevermore to roam. Español. Una vez perdido vivía yo, lejos y vagante en error, mas la voz de Cristo me alcanzó, me llamó con tierno amor. Hay un nombre nuevo en la gloria, mío es y mío es, y los ángeles cantan la historia, salvo es el pecador. Hay un nombre nuevo en la gloria, mío es y mío es, todos mis pecados ya son perdonados, gloria al Señor. En la Biblia dice que salvo soy por la gracia de Jesucristo, y por fe en su nombre a la gloria voy, porque Él me rescató. Hay un nombre nuevo en la gloria, mío es y mío es, y los ángeles cantan la historia, salvo es el pecador. Hay un nombre nuevo en la gloria, mío es y mío es, todos mis pecados ya son perdonados, gloria al Señor. Cantos de alegría elevo hoy a mi Rey y buen Salvador, y ahora mis dones a Cristo doy, y me sirvo por su amor. Hay un nombre nuevo en la gloria, mío es y mío es, y los ángeles cantan la historia, salvo es el pecador. Hay un nombre nuevo en la gloria, mío es y mío es, todos mis pecados ya son perdonados, gloria al Señor. All right, next it will be 311, Redeemed How I Love to Proclaim It. Redeemed how I love to proclaim it, redeemed by the blood of the Lamb, redeemed through His infinite mercy, His child and forever I am. Redeemed, redeemed, redeemed by the blood of the Lamb, redeemed, redeemed, His child and forever I am. Redeemed and so happy in Jesus, no language my rapture can tell. I know that the light of His presence with me doth continually dwell. Redeemed, redeemed, redeemed by the blood of the Lamb, redeemed, redeemed, His child and forever I am. I think of my blessed Redeemer, I think of Him all the day long. I sing for I cannot be silent, His love is the theme of my song. Redeemed, redeemed, redeemed by the blood of the Lamb, redeemed, redeemed, His child and forever I am. I know I shall see in His beauty the King in whose law I delight, who lovingly guardeth my footsteps and giveth me songs in the night. Redeemed, redeemed, redeemed by the blood of the
gozo al cielo yo voy, librado por gracia infinita, ya sé que su hijo yo soy, lo sé, comprado por sangre yo soy, lo sé, con Cristo al cielo yo voy, soy libre de pena y culpa, su gozo me hace sentir, Él llena de gracia mi alma, con Él estando sé vivir, lo sé, comprado por sangre yo soy, lo sé, con Cristo al cielo yo voy, en Cristo yo siempre medito, y nunca le puedo olvidar, callar sus favores no quiero, a Cristo le voy a cantar, lo sé, comprado por sangre yo soy, lo sé, con Cristo al cielo yo voy, yo sé que veré la hermosura del Rey que me vino a salvar, ahora me guarda y me guía, y siempre me quiere ayudar, lo sé, comprado por sangre yo soy, lo sé, con Cristo al cielo yo voy. All right, let's begin with a word of prayer this morning. Vamos a orar. Father, thank you that we have been redeemed. Padre, gracias que hemos sido redimidos And Lord, thank you that you are ready to write down any new name in glory who trusts in your name. y estamos agradecidos que estás dispuesto a escribir nuevos nombres en el libro de la vida cada vez que ellos confían en ti. And Lord, I pray that you help us to be evangelistic in every aspect of our living. Oramos que podamos ser evangelizar en todos los aspectos de nuestro diario vivir, Ready to share the message of eternal life. listos para compartir el evangelio de vida eterna. I pray for your believers to have revival, continuous revival in their hearts. Oro por los hermanos que tengan un reavivamiento continuo en sus corazones, Lord, I pray that every trial would be surrendered to the foot of Jesus Christ que today. cada prueba sea entregada a los pies de Jesucristo, Lord, I pray that every trial and every burden would be given in your hands. que cada prueba y cada obstáculo sea puesto en tus manos, That this community would know that there is hope to be found in Christ Jesus. que esta comunidad pueda saber que hay esperanza en Jesucristo And that, Lord, we as a church are offering it freely through your name. y que a través de Jesucristo pueden encontrar esa libertad. Lord, we thank you for your goodness unto us. Gracias por tu misericordia para con nosotros. I pray that Jesus Christ would be lifted up Oro de que Jesucristo sea exaltado, to draw all souls into yourself. que pueda traer sus almas hacia Él, We pray that the Holy Spirit's presence would be known and felt and understood here in this place. que el poder del Espíritu Santo pueda ser conocida, sentida en este lugar, And we pray that you'd use us mightily now for Jesus' sake. y que tú nos uses de una forma grande por Jesucristo. In your precious name do we pray and ask of you. En tu precioso nombre pedimos esto. Amen. Amén. All right, you may be seated. Pueden tomar asiento. All right, we have our live stream up for today. If you're watching by live stream, go ahead and send us this comment, God's patience. La paciencia de Dios es el comentario de hoy si estamos viendo a través de las redes sociales. For any souls that might be watching by live stream, we want to say thank you for watching our stream, and we hope that today will be of good ministry unto you for today. Y para los que están viendo a través de las redes sociales, esperamos que hoy sea un día de bendición para usted. And for any of our members that are friends with on Facebook, you can go ahead and share the stream from JJ Fong 2016. Y para los que quieran compartir en Facebook, la cuenta es 2020, it's 2016 J Fong. All right, I think I'm going to get right into our message for today. Vamos a entrar al mensaje esta mañana. Let's turn our Bibles to Joshua chapter 9. Vamos a ir a Josué capítulo 9. And while you're turning there, if you are able, let's stand for the respect of God's Word. Y si puede ponerse de pie por respeto a la palabra de Dios.
We are going to cover today about a city named Gibeon. Vamos a hablar de esta ciudad aquí de All right, we're going to read verses 14 through 18 of Joshua chapter 9 in English first, and then we'll read some other of the select passages in Spanish as well. Vamos a leer en inglés, empezando el versículo 14 al 18. Here we go. And the men took of their victuals and asked not counsel at the mouth of the Lord. And Joshua made peace with them and made a league with them to let them live. And the princes of the congregation sware unto them. And it came to pass at the end of 3 days after they had made a league with them, that they heard that they were their neighbors, and that they dwelt among them. And the children of Israel journeyed and came unto their cities on the 3rd day. Now their cities were Gibeon, and Kephirah, and Beeroth, and Kiriath Jearim. And the children of Israel smote them not, because the princes of the congregation had sworn unto them by the Lord God of Israel, and all the congregation murmured against the princes. You may be seated. Pueden tomar asiento. Have you ever made a hasty decision that you've ever regretted? ¿Ha hecho usted una decisión inapropiada que eventualmente usted sabe que no debió haberla hecho? Or have you ever bought something that I wish I did a further product study of this? ¿O compró algo que eventualmente se arrepintió de haberlo hecho? Or have you ever hired someone, man, I wish I did a more thorough background check? ¿O ha contratado a una persona y que al pasar de los días hubiese querido revisar mejor los antecedentes de esa persona? And there's a movie composer that I bought some tickets for his concert, but I forgot his concerts had a lot more rock music type or heavy metal type of elements incorporated into his orchestra. Compré unos tickets para un concierto, pero no me di cuenta de que había mucha música de rock y otras asociaciones antes de ir al concierto. Well, we were able to sell the tickets, but they're not going to let me transfer the funds in my bank account until like the day after his concert in October. Y pude retornar los tickets, pero no me regresan el dinero sino hasta después de la fecha del concierto. Okay, now at least I was able to get most of my money back, but not all of it, and it's not going to come immediately, unfortunately. Afortunadamente me retornaron cierta parte del dinero, pero no va a ser retornado inmediatamente, desafortunadamente. Right now, I'm under application for two government agencies here in the area, and their background check is very extensive and it's very expensive as well. Estoy aplicando para dos agencias gubernamentales aquí en el área ahorita y ese proceso es bastante extenso y es bastante caro también. They don't want to have regret when after they go through the interview process with me and they're like, yeah, we don't want this guy. He's not careful. He's not what he said he would. He's not what he said he was in the interview. Y eso sucede porque no quieren llevarme a la entrevista para después arrepentirse, decir que no chequearon lo suficiente para saber si valía la pena tener esa entrevista. You know, in life, we really don't want to make decisions that cost us, our spiritual life or the relationships with people, or, it costs us more money than what it should have. En la vida nosotros no queremos tomar decisiones que nos van a dañar la vida espiritual, las relaciones con otras personas, o que van a costar mucho más de lo que anticipamos. Because that's exactly what Joshua and Israel did with the city of Gibeon here. Porque es exactamente lo que Josué y estas hicieron aquí en esta ciudad de Gibeón. Now, fortunately for Israel, it was not as costly as it could have been. Afortunadamente para Israel no fue tan costoso como debió haberlo sido. And eventually, over time, it turned out to be beneficial for them. Eventualmente esto pasó a ser de beneficio para ellos. But that's not the way that this alliance should have began with. Pero no es la forma en que debió haber ocurrido. Now, we've seen in the past couple of chapters where Joshua and Israel, they've had great victories over Jericho and Ai.
Y hemos visto cómo anteriormente Israel tuvo en los capítulos anteriores dos grandes victorias en Jericó y en otra ciudad. And that's the way it is in the Christian life. If we want good spiritual victory, 90% of it is preparation, 10% of it will probably be execution. Y es lo mismo en la vida espiritual, de que para poder tener éxito, el 90% es invierte el tiempo en preparación, el otro 10% es en ejecución. But for the Gibeonites, it's a different encounter because the Israelites made an alliance with them that they were not supposed to have an alliance. Pero aquí era algo diferente, porque Israel no debía haber tenido ninguna alianza. Now, with today's lesson, I want us to follow what the Lord tells us if we make a hasty decision. Y con la lección de hoy quiero que veamos lo que Dios dice acerca de cuando tomamos decisiones equivocadas. First, if we're gonna skip out on hasty decisions, you've got to embrace the commitment of separation. Y luego, si queremos alejarnos de esas decisiones aceleradas e incorrectas, tenemos que aceptar el compromiso de la separación. We're gonna, if you have your Spanish, let's take a look at the notes here. We're gonna read verses 3 through 6 of chapter 9. En el capítulo 9 en español vamos a leer desde el verso 3 hasta el verso 9 en Josué. Okay, 3 through 6, here we go. 1, 2, 3. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino, rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre ti. Y todo el pan que traían para el camino era seco y mojoso. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal, y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Now, if you study the Old Testament law, Israel was not allowed to make any alliances with Canaanite nations. Y si usted estudia el Antiguo Testamento, Israel no tenía esa libertad de hacer alianza con estas naciones de los cananeos. Israel was like a lot of Christians, where they were more affected by the idolatry around them rather than the spiritual living in our lives affecting the idolatrous people. Israel es como tenía el mismo problema que nosotros, que por ejemplo no le afectaba más a Israel la idolatría que había a su alrededor que el efecto que ellos podían tener en su vida cristiana alrededor de los que estaban ahí. Now, you'll read below in Deuteronomy chapter 7 where Israel was supposed to destroy their idols and not intermarry with the Canaanite nations. Y en Deuteronomio se hace énfasis en cómo Israel debió haber destruido esas naciones y no hacer ningún pacto con ellas. Now, some Christian groups have tried to use these verses in Deuteronomy 7. See, you can't marry someone outside your race. I don't find any support for that. Y este pasaje de escritura se malinterpreta por ciertas personas, en las cuales ellos dicen de que esta es la razón de por qué las personas no se pueden casar entre razas diferentes, pero no hay ningún soporte para ello. And even when those Canaanite nations are mentioned in Deuteronomy 23, they're specific Canaanite nations. It's not talking about, you can't marry someone, who's, of a different ethnicity or whatever like that. It had to only deal in the context of idolatries. Y en el contexto aquí de lo que se estaba hablando es básicamente y puramente en el área de idolatría. Later on in the New Testament, you're going to find that verse that says, there's Jew nor Gentile, Scythian nor barbarian. Y más adelante en el Antiguo Testamento no se hace diferencia de ninguno de ellos. This wasn't a race problem, it was an idolatry problem that they had. Esto no es un problema de razas étnicas, sino es un problema de idolatría que ellos tenían. Some groups have tried to use it to try to justify colonization or genocide. I can't find any proof of that in the scriptures. Hay algunas personas que tratan de utilizarlo como la forma de esclavitud o de racismo, pero no hay nada de ello. Plus, Israel was under a different covenant than the church. Pero Israel estaba bajo un diferente pacto de la iglesia. Okay, Israel's covenant dealt with the promises of the land.
the church's covenant deals with the spiritual life. El pacto de Israel era con la tierra prometida y está el pacto de lo que es la vida espiritual. But the principle is the same. We're not supposed to adopt the pagan practices of the non-Christians around us. Y el concepto es el mismo. Nosotros no debemos de adoptar las costumbres de paganas en la vida cristiana. Now, the best way to not make hasty decisions, you have to have a level of separation in what you do, think, and say. Y para tener ese concepto de no hacer decisiones equivocadas es de aceptar esa separación. Now, you may have to write up a standard for yourself. I'm not going to do, think, or say anything outside of what the Bible says. Y usted quizá tiene que hacer esa promesa para usted mismo de que va a tomar literalmente lo que la Biblia dice y no va a hacer nada de lo que está en contra de lo que está escrito bíblicamente. You know, I'm not going to do anything that goes contrary to the nature of who Jesus Christ is. No hacer nada que es contrario a la naturaleza de lo que es Jesucristo. I'm not going to let, people with a pagan mindset influence me in biblical decisions. Que no dejar que las formas paganas van a influenciar las decisiones espirituales. There's a whole. Our young people are very much pressured, even when they grow up in a Christian home. They're pressured even by Christians in churches to make worldly decisions without even thinking, how is this going to affect my spiritual life? Los jóvenes que crecen en hogares cristianos son influenciados por el mundo y toman esas decisiones no pensando en qué consecuencias puede tener eso y cómo va a afectar su vida personal. One example of this, we send our kids off to university, and they were kind of, not really on fire Christians when we sent them to university, and when they came back from university, they were just total unbelievers. Por ejemplo, envían a los muchachos a las universidades y en realidad cuando van a la universidad son personas que no están en fuego por las cosas del Señor. Y cuando retornan de la universidad, prácticamente vienen casi en una naturaleza como ateos. The truth is they may not have been believers at all before we sent them off, but the anti-Christian philosophies that they were constantly baptized in just influenced them further. Y quizá no eran cristianos 100% cuando fueron a la universidad, pero la cultura con la que se encuentran en la universidad les dio una mayor influencia de lo que deberían haber tomado. And that's why it's always good to have a good church support group to help keep our hearts rooted in the things of Jesus Christ. Por eso es importante tener el soporte de una iglesia cristiana alrededor para que nos ayude a crear esas raíces en las cosas espirituales. There's what was I going to say here? There's a lot more that where in the world influences rather than us influencing the world. Porque hay muchas fuerzas más fuertes del mundo que pueden influenciarnos que nosotros poder influenciar al mundo. In 2 Corinthians chapter 6, Paul is telling the Corinthian believers to be not yoked together where, every decision they make, there's a spiritual consequence that's going to lead them into unbiblical decisions. En 2 de Corintios se habla de que no se tiene que tener un yugo desigual en el cual va a tener influencias de tomar decisiones incorrectas. And he tells them in verse 17, come out from among them and be ye separate. Y en el verso 17 es donde se enfoca de que se habla, dice, apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Now, in a lot of liberal Christianity, you're going to hear a lot more of, hey, we need to all come together regardless of our doctrine or our beliefs. En la teología liberal hoy en día se escucha mucho eso de que todos deben de estar unidos y seguir las mismas prácticas. Now the funny thing is that 2 Corinthians is actually the book on new grace. Pero lo interesante es de que 2 de Corintios es el libro principal en la gracia. The funny thing about the liberal church is saying, well, because we have grace, therefore we can stand with people who have unbiblical beliefs. Y la iglesia liberal dice de que porque nosotros vivimos bajo la gracia es una libertad para unirnos a personas que no tienen el mismo concepto. Now, I'm not saying that you should be rude or unkind to your non-Christian neighbors, but
For example, I don't think I could preach for a liberal Protestant church in good conscience. Y, por ejemplo, no estoy hablando de ser rudos o de tener una mala actitud con los que no son cristianos, pero por ejemplo yo en una buena conciencia no podría ir y predicar en una iglesia liberal presbiteriana. That looks like an endorsement of such a church's doctrine. Porque eso va a dar la apariencia de que yo estoy dando soporte a la doctrina que ellos practican. If we invited a liberal evangelical pastor to come preach in our pulpit, it looks like we are in agreement with his message. Si invitamos por el contrario, si invitamos a un pastor que venga y predique de una iglesia liberal, es hacer notar que nosotros estamos aprobando lo que ellos enseñan desde el púlpito también. Okay, now I'm not saying that we should be mean and just look for theological fights to pick, but 2 Corinthians says that grace is needed for separation. Y no estoy hablando de buscar peleas y de ver cómo tener esas interacciones con las personas, pero el libro de Corintios nos habla de que hay una separación. Grace leads us to holy living. Porque la gracia es lo que nos lleva a vivir una vida de santidad. You know, the Bible says in Romans chapter 2, the goodness of God leads us to repentance. Y en Romanos se habla que la misericordia de Dios es la que nos guía al arrepentimiento. You know, we need grace to separate from pagan practices and sometimes people who lead us astray. Y nosotros tenemos que tener esa separación para no ser parte de esas prácticas paganas y tener la influencia de alguien que nos pueda llevar a eso. Because separation, a lot of times, it isn't really gracious. Porque muchas veces no es muy agradable la separación. Because people argue over, well, if we separate, who's going to get this property or who has the intellectual property rights to this? Porque cuando hay separación siempre existen esas peleas de quién tomará posesión de esto o del otro. But when grace is upon our lives, we can disagree amicably. Pero cuando hay gracia en nuestras vidas, nosotros podemos estar en desacuerdo de una forma amigable. Now, there are some confrontations you're going to definitely lose something. You can't escape confrontations forever in your life. Pero va a haber confrontaciones en la vida que definitivamente va a perder algo. When we separated from the Bible church 25 years ago, we lost a church home. Cuando nosotros nos separamos de la iglesia bíblica 25 años atrás, perdimos un hogar. The irony, the strange thing was that it was called a Bible church, but they were teaching unbiblical doctrines and accepting unbiblical philosophies. La ironía era de que se llamaba, era un hogar bíblico, pero era lo contrario, lo que se estaba practicando y enseñando. But grace might prevent further unnecessary losses. Pero la gracia es lo que previene que haya mayores pérdidas. Pastor said to me, Justin, if we had to separate from the Bible church all over again, I think we could have done it a little bit more amicably. Y hemos hablado con el pastor y hemos hablado de esa situación si lo tuviéramos que hacer otra vez, cómo sería, y el pastor dice que la forma de hacerlo hubiera sido un poco más amigable. Grace might prevent other relationships from being totally wasted. La gracia es lo que previene que otras relaciones puedan ser totalmente dañadas. In discipleship, there's a lesson entirely dedicated to this letter S, separation. En discipulado hay una clase completa dedicado a esta palabra de separación. And people always ask in our discipleship classes, well, Brother Justin, how far do we separate? Does this mean I can't go to family lunches? Y siempre vienen esas preguntas en esta clase donde las personas preguntan qué tanto debemos separarnos. Quiere decir de que yo no puedo ni siquiera ir al almuerzo con alguien que he decidido separarme. Last week we were at a baby party lunch from my cousin's daughter. La semana pasada estábamos en un almuerzo con un miembro de la familia. And they're not Baptist Christians. Y ellos no son bautistas cristianos. They call themselves Baptistic, but their ministry model copies a lot of the popular churches down in Southern California. Y ellos se llaman bautistas, pero las prácticas son más relacionadas con prácticas de la iglesia del sur de California. Such churches, their doctrine is loose. It's not as clearly defined as I'd like it to be. No tienen una doctrina muy clara y definida como debe de ser. And they're a lot friendlier to
denominations that do not accept Christ's deity or infallibility of the Scripture, other doctrines like that. Y son bastante amigables con personas que no aceptan la deidad de Jesucristo. Like I said, we had to separate 25 years ago from that church. Y como lo mencioné, 25 años atrás tuvimos que tomar la decisión de separarnos de esta iglesia. I don't think I could preach for my cousin's church. I don't think I could ask someone from my cousin's church to come preach for us. No, yo creo que no podría ir y predicar a la iglesia de ellos, tampoco pedirle a ellos que viniesen a predicar a la iglesia de nosotros. If they wanted to attend Heritage, great. But generally speaking, I try not to, hey, you're part of XYZ Evangelical Church. I'm going to do everything in my power to get you out and come to Heritage. I mean, I usually just kind of leave them alone. Y generalmente, si ellos quieren venir a la iglesia, está bien, pero yo no estoy tratando de separarlos de la iglesia donde ellos están y tampoco estoy influyéndolos de esta forma. Los dejo que estén ahí donde están. There's a couple of tendencies where it's harder to retrain people's mentalities like that versus winning people who came from an unchristian background. It's easier to teach them from the beginning. Es más fácil enseñar a una persona que viene de una iglesia que no es cristiana que tomar a una persona que está bajo esas doctrinas y poder volver a entrenarlas otra vez. But I feel we can eat together. I feel it's a good idea to support each other during hard times and go to each other's life events. Pero es bueno darse soporte como familia y de estar unidos en épocas duras de la vida. Now, sometimes at some weddings or something like that, they have worldly music or they have alcohol, and that's just our cue. Okay, we're just going to quietly leave when those things are served and not create a big fuss about it. Y cuando, por ejemplo, somos invitados a bodas y comienzan a tocar música inadecuada o comienzan a servir alcohol, nosotros nos alejamos lentamente sin crear una escena en esos lugares. My neighbor across the street, same thing. They attend one of the more, I couldn't endorse everything that the church teaches. They drink alcohol, whatever like that. But I think it's a good idea to be a good neighbor and watch his property if no one's home. Mi vecino, por ejemplo, él va a una iglesia donde consumen alcohol y tienen doctrinas que son bastante diferentes, pero yo trato de ser un buen vecino y si él no está en casa, pues estoy viendo que nada pasa en su propiedad también. His wife has had, how do I say this? Her brain has shrunk a little bit just due to age, and she's got dementia. And I've been over to their house and I've prayed with his wife for his wife's health. He estado en la casa de ellos, su esposa ha tenido problemas con su cerebro, tiene demencia, y he orado con ella por estas necesidades en la casa de ellos. He's let me borrow his tools many times. Muchas veces se permite que yo use sus herramientas. And sometimes, one of their friends has surplus food from a restaurant and say, hey, Justin, come over and grab some surplus food. And me being the cheapskate I am, I go over and I grab it, okay? A veces un amigo de él llama y me dice si quiero comida que les ha sobrado en el restaurante. Okay? Separation doesn't mean total isolation. I'm not going to see you at all, okay? Y la separación no quiere decir que usted tenga una visión cerrada de ni siquiera querer ver a las personas. But it does mean, hey, you've got to stay separated away from the worldly, sinful aspects of the culture. Pero tiene que estar separado de los aspectos pecaminosos de la cultura. I've had preacher friends who, when Billy Graham, the evangelist, he went liberal in his doctrine and liberal in his associations, they just quietly walked away. They said, we can't serve with this. Ahí tengo amigos predicadores que cuando Billy Graham comenzó a transformarse en una forma más liberal, ellos se alejaron, dijeron que no podían relacionarse con ella más. And they weren't angry at Billy Graham. If anything, their hearts are absolutely broken because they love Billy Graham. Y no estaban enojados con Billy Graham, y por el contrario, quizá estaban bastante heridos con él. And they remember him when he was a young fiery evangelist and he believed the exact same things that they did, and they had invested in him as well. Y porque le conocían de que él inició en una forma bastante tradicional, habían invertido en él. And they wept many tears late at night when they thought about Billy Graham and how he had went a different direction. Y derramaron muchas lágrimas en cuanto ellos meditaban en la forma en que Billy Graham se había alejado.
we're going to have to pray, God, give me grace to separate biblically. Y tenemos que orar para que Dios nos dé esa gracia y nos dé esa separación bíblica. Now, number two, beloved, we're going to have to beware the danger of hasty decisions. Tenemos que estar alertas a las decisiones equivocadas. Israel took the Gibeonites' envoy. He believed everything they said, and they didn't do a thorough background check. Porque Israel cometió el error de creer lo que les habían dicho sin hacer una investigación profunda. So they journeyed for 3 days further, and like, hey, their accent, it sounds a lot like a Canaanite accent. Y cuando comenzaron a tener esa jornada de 3 días y comenzaron a darse cuenta que el acento era el mismo que tenían los cananeos. It's like, you hang around certain people, you don't even have to, ask them, do you speak English or Spanish? It just comes out naturally. Es como, por ejemplo, usted está alrededor de ciertas personas y naturalmente se va a dar cuenta de que hablan un lenguaje alterno. I come across some Chinese people, and I know that they speak English, but I know they prefer for me to speak to them in Chinese. So without even asking, do you speak Chinese? I just start speaking them in Chinese, and they answer me back in a very heavy Chinese accent in English. Y, por ejemplo, hay personas chinas que yo ni siquiera tengo que preguntarles porque los oigo hablar en chino. Les comienzo a hablar en chino y me comienzan a contestar en inglés con un acento bastante fuerte. And the more that Joshua and Israel are hanging around the Gibeonites, these guys, they really sound like Canaanites. And then they realize these guys are Canaanites. Y dentro de más, Israel estuvo con los de Gabaón, se dieron cuenta que ellos eran cananeos. So Gibeon was a powerful confederacy. It was a bunch of city-states that all allied together, and they had really good fighters. Y esta era un grupo de ciudades que tenían guerreros muy fuertes. And now that they had Israel and the God of Israel on their side, they would be invincible. Y ahora que tenían a Israel y a todos Israel con ellos iban a ser invencibles. And now Israel's like, oh man, now we have to protect these guys. We have to. It was a bad decision. Y ahí es cuando Israel reconoce la decisión incorrecta que habían tomado. But if it was their first choice, Israel would not have allied with Gibeon. Pero si hubiera sido su primera, si hubieran tenido la información correcta, nunca se hubieran tenido esa alianza. And Israel, the people were upset, like, you don't even know if these guys still worship idols. Y el enojo era entre los israelitas era de que no sabían si esas personas aún estaban adorando ídolos. If they could fool us by saying, we're from a far country, and they're not, do you think they're telling the truth when they say, hey, we worship your God too? Y cuando ellos pudieron engañar a Israel diciéndoles que eran de lejos, ¿cómo poder creerles que cuando decían que solo adoraban a Dios también? Now, they were absolutely lucky. I don't find any mention of idolatry among the Gibeonites. Tuvieron suerte porque aquí en lo que podemos leer no se encuentra ninguna evidencia de que ellos estuvieran bajo idolatría. Now, in the art of war, Sun Tzu said we cannot enter into alliances until we are acquainted with the designs of our neighbors. Y en el arte de la guerra se dice que no se puede tener esa alianza hasta que se conozcan muy bien los que están alrededor. This is not on the notes, so I'll try to translate it clearly. There's a certain a seminar trainer on the internet named Simon Sinek. Hay un entrenador de seminario que se llama Simon Sinek. Simon Sinek. Okay, and he gave an example about trust. Él dio un ejemplo acerca de cómo ejercer confianza. He gave an example of why people don't buy into certain companies. Y él habló de por qué personas no compran de ciertas compañías. He said, if it doesn't work in the corporate world, if it doesn't work in the dating world, why should it work in the corporate world? Y él dice que si no se trabaja en las escenas de conocer, ¿por qué va a trabajar en un mundo corporativo? Hey baby, I'm rich. De que soy muy rico, I'm tall. soy alto, I'm handsome. guapo, Want to date? ¿quieres salir conmigo? People would be like, oh wait, I don't know everything about you first. Y las personas, la reacción es de que, bueno, no te conozco bien. Hey, we're the biggest company in town.
Somos la compañía más grande en la ciudad. You know, we took in $300 million last year. Hemos tomado 300 mil millones de dólares el año pasado. We have 3,000 employees. Tenemos 3,000 empleados. Want to join us? ¿Quieres ser parte de ello? Wait, but I don't know everything about your work culture. Pero no conozco la cultura de trabajo. You know, and that's the way it is sometimes when, if we haven't done a thorough check on, hey, if I'm going to do all, if I'm going to join this organization, or if I'm going to buy these, I haven't seen what their work culture is like. I don't know what their attitudes are like on the job site. Y es lógico que se tiene que hacer una inspección previa para saber en realidad cuál es el medio ambiente en esa compañía. You don't want to find out, oh man, I'm part of this group and they have really obnoxious habits on the job site. Porque uno no quiere llegar y ser parte de esa compañía que tienen extremados malos hábitos dentro de la compañía. You find out that they've got skeletons in their closet. They have unresolved conflict, just very dishonest decisions that were previously made. Y se da cuenta de que tienen mala reputación por las malas decisiones que han tomado en el pasado. Sometimes I've had to interview with other churches in the area. Can we rent your property? Muchas veces he tenido que tener entrevistas con otras propiedades alrededor de este lugar para ver si podemos rentar su propiedad. And some of their questions, I didn't quite understand the direction of their questions. Muchas veces no entendía la dirección de lo que me estaban preguntando. And they were basically asking, number one, are you a church split? And number two, are you here to steal our members? Primero me preguntaban de que si nosotros somos una iglesia que nos estamos separando. Luego me decían de que si estamos en esa iglesia para poder tomar los miembros que ellos tenían. And I tell them up front, no, we are not a church split. Y les contestaba que no es una iglesia dividida. Okay, we have authority from the San Leandro Church to be here. Que tenemos autoridad de la iglesia de San Leandro para estar aquí. Okay. Number two, I'm not here to steal your members if we share property. No estamos aquí para llevarnos los miembros de su propiedad. Okay, we have enough problems among ourselves already. We don't need problems by stealing other people's members. Tenemos suficientes problemas ya con nosotros mismos y mucho menos con estar tratando de tomar miembros de otras iglesias. Now, if your members want to check out what we're doing, great. Ahora, si los miembros de esta iglesia quieren ver lo que nosotros estamos haciendo, está bien. But I'm not actively, hey, you need to come join us. Sometimes we leave flyers on their door, but we didn't know that they lived there. No estamos activamente buscándolos, a veces dejamos literatura en sus puertas, pero nosotros no sabemos dónde ellos viven. I mean, they don't want to run out to us and find out, well, you're bad neighbors. No queremos dar esa impresión de que somos malos vecinos. You want to know the good, the bad, and the ugly of your neighbors before you start being friendly with them. Usted, antes de poder establecer una amistad con sus vecinos, quiere conocer lo bueno, lo malo y lo que no es muy agradable. Now, when I say hasty decisions, I'm not saying, hey, wait 5 minutes before you call 911, okay? Call 911 when you see an emergency. Y, por ejemplo, cuando hay una emergencia hay que llamar de inmediato, simplemente que hay que tener el discernimiento de no tomar malas decisiones. If you go to Las Montañas and you see the arracheras on sale and they didn't advertise, just buy it immediately, okay? That's not something you have to do. What do I do? No, just buy the arrachera if it's on sale, okay? Si, por ejemplo, va a la tienda de las montañas y ve el artículo que está en especial, pues cómpralo, no tiene que esperar 5 o 10 minutos para tomar esa decisión. I'm talking about decisions that are going to cost a lot of time and relationships and money. Estoy hablando de decisiones que a la larga nos van a costar amistades o nos pueden costar mucho dinero. We waited, oh my goodness, pastors submitted the architectural plans in 2007. The Heritage Center was not finished until October 2014. Para el edificio de Heritage, la aplicación se mandó en el año 2007. El edificio se completó en el año 2014. We had to wait a long time before those buildings were built. Tuvo que esperarse mucho tiempo para que esos edificios fuesen construidos. And 10 years later, there's still some defects that we're trying to fix after the builder's finished. Y después de que ese edificio fue terminado, 10 años después, todavía estamos corrigiendo defectos de la construcción de ese edificio. We've waited years before hiring people at the church because we needed to thoroughly investigate them. Se tuvo que esperar muchos años en la iglesia para poder contratar personal porque había que hacer una investigación profunda. Rick Martin said, your first staff member is more important than your first building because it sets an example
of the type of people that you're going to hire. Rick Martin dijo que es más importante el primer empleado que va a contratar en la iglesia que los edificios que tiene, porque el empleado es el que marca la definición de lo que va a existir en la iglesia. Sometimes people come to our type of church like, man, you guys are so thorough about the way you do things. Yeah, because we want honest people before God. Y muchas personas que vienen a la iglesia nos dicen que nosotros hacemos mucha investigación en las personas que vienen a la iglesia, y es cierto, porque nosotros queremos que haya personas que son honestas frente a Dios. I mean, a lot of the people that used to work for us that don't anymore, a lot of them had work ethic problems. They were not hard workers. La mayoría de personas que trabajaban y ya no trabajan más para nosotros, generalmente hay problemas de ética de labor, por eso no están más con nosotros. And that's not pastor's fault that they weren't hard workers, but there's just things that people hide from us in the hiring process. No es la culpa del pastor de que eso aconteciese, sino que ellos ocultaron ciertas cosas en el proceso de la contratación. My father-in-law made me wait until Jenny was in the last semester of her senior year of Bible college before he gave his blessing on our relationship. Mi suegro dio la bendición de que tuviéramos una relación con mi esposa hasta el último semestre del colegio bíblico. We had already known each other for about 7 years, but it just reinforces the point. Slow to hire, quick to fire. Nos conocíamos por 7 años, pero eso es algo que simplemente da más soporte al proceso de que tiene que ser lento. Now, good thing I've not been fired yet, okay? Y lo bueno es de que todavía no me han corrido. There has been years before we had to wait years before starting certain ministries because we didn't want them to close up again. Y el iniciar nuevos ministerios toma muchos años, y la razón es porque no se quiere abrir un ministerio que se va a cerrar pronto. We didn't have the mentality of the teammates was not ready yet. La mentalidad de los grupos todavía no está preparada. The church members were not ready to give full support to something just like that Los yet. miembros de la iglesia no están listos para dar el soporte que se necesita. You know, now I've said this before, but sometimes people are like, well, you know, should we close up? No, we're not going to close up. Han dicho esto antes y siempre me preguntan, ¿estamos listos para cerrar? Y no lo vamos a hacer. You know, a couple of weeks ago I gave the 5 reasons why church plants close. Those 5 reasons are not found within this group here. Y en la semana pasada hablé de por qué las iglesias cierran y expliqué las 5 razones, y esas razones no se encuentran en este grupo aquí. And Pastor is praying about how to start another extension like this, but in Livermore. Y el pastor está orando de cómo iniciar otra extensión como esta, pero en el área de Livermore. Okay, the church in San Leandro has been watching us and seeing how the things are, and they're thinking, okay, well maybe we can do the same. If God will be gracious, we will do the same thing in Livermore and win souls that way too. Porque la iglesia ha estado viendo la forma en que nosotros operamos, y por la gracia de Dios están viendo de que se puede abrir un ministerio similar en el área de Livermore también. So sometimes it's like, man, things take forever at Heritage. Yes, because we have to do a thorough study before we make a final decision. Y muchas veces se ve y que toma muchísimo tiempo para hacer decisiones en Heritage. Y sí, porque se tiene que hacer un estudio bien detenido. There's years of preparation that must happen in our hearts before we can do service with our hands. Son múltiples años de preparación en el corazón antes de que nosotros podamos hacer servicio con las manos. And even before we started having service here, we were already winning. We were all trying to knock on doors and win souls out here. Porque antes de iniciar este ministerio aquí ya estábamos tocando puertas y tratando de ganar almas en esta área. I mean, we were already holding prayer meetings before the Sunday services started here. Ya teníamos servicios de oración antes de que los servicios se iniciasen aquí. You know, and if we couldn't have a service, we'd still have prayer meeting. We'd still try to go and knock on doors and win souls, because that's the most important thing in the Christian life. Y aunque no teníamos un lugar donde reunirnos, todavía íbamos, tocábamos a casas para ganar almas, porque eso es lo más importante en la vida espiritual. 5 years ago, I had a bit of an accident out street preaching. 5 años atrás tuve un accidente cuando estaba predicando en la calle. And pastor said, you know, you can't go back to that neighborhood. Y el pastor me dijo que no podía retornar a ese vecindario. And he said, don't restart that ministry until you write up policies and procedures. No inicies ese proceso hasta que
tengas reglas y procedimientos. Because up until that point, I've done a lot of things just how we say in English, off the cuff. You know, just go and do it until you can figure out what to do. Okay. Porque lo estaba haciendo sin preparación. And you know, by the end of the year, I wrote up policies and procedures. In 6 months, we were back street preaching. Y después de eso tuvimos que hacer lo que se había indicado y luego regresar otra vez a ese ministerio. And you know, God eventually raised up a young man to help me 5 years later in that same neighborhood. Y 5 años después Dios levantó a otro joven para que me ayude en ese vecindario. What I'm saying is, do the right thing, but be aware of making hasty decisions. Y tenemos, lo que estoy diciendo es de que tenemos que hacer lo correcto, pero tenemos que estar alertas en tomar decisiones equivocadas. I mean, we're going to commit to be prayer warriors whether or not we have a ministry. Y tenemos que tener esa convicción de ser guerreros de oración, aunque no tengamos un ministerio. We're going to evangelize whether or not we have a Sunday service. Que vamos a evangelizar, aunque no tengamos un servicio en el día domingo. I made a covenant before God and with you all today that I'm going to give 100% behind this pulpit, whether we have a big crowd or a small crowd. Higher ground class back in BC 202 in San Leandro, they can tell you the exact same thing. He hecho un pacto con ustedes y contra Dios que voy a dar todo lo de mí para predicar, ya sea que sea un grupo pequeño o un grupo grande en este lugar. La clase de Higher Ground a la que estoy enseñando puede dar testimonio de lo mismo. So when others are trying to make a hasty decision, hey, you gotta step back and let me study this a little more. It's okay to study things a little bit more before you make a big decision like that. Cuando se hace una decisión grande se tiene que estudiar cuidadosamente para no cometer errores. Number 3, beloved, I want you to notice the legacy of hasty decisions. Y quiero que veamos también el legado de decisiones apresuradas. Let's look at Joshua chapter 9. Y vamos a ver Josué capítulo 9, And we're going to read in English verses 19 through 21. de los versos 19 al 21. I lost my place here. All right, here we go. Verse 19. But all the princes said unto all the congregation, We have sworn unto them by the Lord God of Israel. Now therefore we may not touch them. This if we do to them, we will even let them live, lest wrath be upon us, because of the oath which we swear unto them. And the princes said unto them, Let them live, but let them be hewers of wood and drawers of water unto all the congregation, as the princes have promised them. So, letter A, beloved, there's the mercy of God towards our hasty decisions. Y aquí está la misericordia de Dios en estas decisiones apresuradas. So Israel knows, okay, we made a covenant with them. We can't kill them. That would be very cruel. That would be very dishonest. Israel se da cuenta de que han cometido un error al hacer esta alianza con ellos, pero que tampoco pueden matarlos porque sería un error más grande. Especially if these Gibeonites had made a public profession to be God believers. Especialmente si ellos ya habían hecho una profesión de ser creyentes en Dios. But because the Gibeonites were dishonest, Joshua said, "All right, you're going to have to cut wood and draw water for the tabernacle." Pero porque fueron deshonestos, entonces se les puso a cargar agua, a cortar leña para el tabernáculo. Now, if you're sitting at an office for 8 hours a day, cutting wood and drawing water is actually not a bad thing. But if that's all you do for 12 hours a day, you're like, man, I'm tired. I want to do something different. Si usted está trabajando en la oficina y lo ponen a hacer ese tipo de trabajo, quizás no sea algo malo, pero cuando lo tienen que hacer por 12 horas es bastante agotante. That way, the priests and the Levites, they could focus on offering sacrifices. Y por eso, y eso era para que los levitas se enfocaran en ofrecer sacrificios. Maintaining all the furniture within the Y tabernacle. hacer todo el mantenimiento requerido en el tabernáculo. They could focus on the cleanliness, the many cleanliness laws of the Old Testament. Y en la limpieza de todas las leyes que se requerían en el Antiguo Testamento. That way, they could focus on teaching the law. Se podían enfocar en enseñar la ley. Hey, sometimes the Lord, in all of His mercy, allows a certain tolerance because of our hasty decisions. Y muchas veces la gracia de Dios da esa tolerancia en decisiones apresuradas. You know, the Lord blesses in spite of our decisions, not because of our Y decisions. Dios bendice no nuestras decisiones, sino por nuestras decisiones. You know, I don't agree with Billy Graham's decisions of
preaching with unbiblical denominations in his crusades. Él no aprueba, por ejemplo, en las cruzadas de Billy Graham, que él predicaba para personas que no eran apegadas a las reglas bíblicas. But I can name at least a few people in this town and even on the internet who got saved because they heard the gospel at a Billy Graham crusade or watched a Billy Graham crusade video of all things. Pero hay muchas personas que alcanzaron salvación porque vieron las cruzadas o un video de las predicaciones de Billy Graham. And Billy Graham, you know, to his credit, when he went home to be with the Lord, he didn't have any moral scandals or financial Y scandals. para su crédito, Billy Graham, cuando él partió a la presencia del Señor, él no tuvo ningún escándalo monetario o a nivel personal. I mean, I go out knocking on doors and people find out that I work for the church. The first thing they ask me, do you drive a Lamborghini? Y a veces voy a tocar puertas y cuando se dan cuenta que soy de la iglesia me preguntan que si estoy manejando un Lamborghini You know, the first thing they ask me, you know, how many women do you have on the side? o que cuántas mujeres tengo al lado. I mean, my wife checks my texts all the time, you know, so she can tell me that I don't, okay? Y mi esposa chequea mis textos todo el tiempo, entonces ella puede dar fe que no. I mean, I don't take baths in champagne like some of these other preachers do. I don't know, okay? Yo no estoy tomando champán como otros predicadores lo hacen, no lo sé. You know, Jerry Falwell Sr. was another Baptist who partnered with unbelieving church groups. Jerry Falwell Sr. Fue el que se unió a personas que no tenían una teología bíblica. I believe God showed grace to him in his ministries as well. Yo creo que Dios tuvo misericordia sobre él y sus ministerios también. The dean of students at the Bible college I went to, he got saved under Jerry Falwell's ministry. El que dirigía a los estudiantes al instituto donde yo fui, él alcanzó salvación bajo ese ministerio. I've had fellowship with preachers who studied at Jerry Falwell Sr.'s Bible college. He tenido compañerismo con predicadores que estudiaron en ese colegio que él fundó. You know, again, Falwell Sr., he went to his grave, no moral scandal, no financial scandal. Al final de sus días, él fue a la tumba y no tuvo ningún escándalo financiero o moral. You know, there's pastors' sons where their ministry philosophy and their standards have differed from what their fathers have taught. Hay hijos que han iniciado ministerios que son totalmente diferentes a lo que fundaron sus padres. Now, I've tried not to differ on the biblical standards that my father has set. I don't think that would be a good testimony. Yo trato de no alejarme de los fundamentos que ha puesto mi papá porque no creo que es un buen fundamento, no es un buen testimonio. I don't believe it's a good testimony of these young men trying to copy the worldly church. No es un buen testimonio de estos hombres que tratan de copiar las prácticas de las iglesias liberales. But God has shown mercy to these young men in spite of their decisions. Pero a pesar de esas decisiones, Dios ha enseñado misericordia para con ellos. You know, they have good wives and good families. Porque tienen buenas esposas, buenas familias. They've preached the word of God in their particular style. Predican la palabra de Dios de acuerdo a su estilo. And they've not compromised on doctrines like salvation by grace or the deity of Christ or the infallibility of the scriptures. Y no han comprometido la deidad de Jesucristo o la salvación por gracia. Sometimes God shows mercy to us in spite of who we are and what we have done. Y muchas veces Dios tiene gracia para con nosotros a pesar de quienes somos y lo que hemos hecho. And we ought to thank God for that. Y tenemos que dar gracias a Dios por ello. Letter B, excuse me. Letter B, there's sometimes within our decisions, there's the assimilation of God. En nuestras decisiones muchas veces está el proceso de la asimilación con Dios. I want to say, for those of you that the span, it's not. I didn't have room for that. Okay, but in the I didn't have room for that to print that in the Spanish notes here. But in by the time we get to Ezra, the Gibeonites are no longer called Gibeonites. Ahora cuando llegamos al libro de Ezra, los de Gedeón ya no se llaman así. They're called Nethinim. Se les denomina Nethinim. Those who were given. Los que fueron dados. In fact, in the Spanish, in the book of Ezra and First Chronicles, they're called servants of the temple. Y se les llama servidores del templo. You know, they were no longer called by their old Canaanite name. Now they are called by their names of the responsibilities that they had within the temple of God.
han perdido el nombre anterior, ahora tienen el nuevo nombre que se relacione con las responsabilidades que tienen en el templo de Dios. You know, their ethnic and their cultural identity was not lost even after the exile in Babylon. Su cultura, ¿no? Su identidad cultural no fue perdida aún después del cautiverio que tuvieron del exilio en Babilonia. I think you all understand it's one of the worst things that happen is to lose your cultural identity. Lo peor que puede pasar es perder la identidad cultural. Okay, I think I would die if I couldn't eat a good bowl of noodles every now and then. Yo creo que me moriría si no pudiese tomar una sopa de pasta de vez en cuando. Okay, I remember the days in Bible college before rice was served all the time at lunch and dinner, okay? Yo recuerdo en los días del colegio que servían arroz en el desayuno y almuerzo. You know, I lost probably about 2 pounds a week. I told the chef, Brother Willie, can we have some rice for lunch and supper? Y creo que perdí mucho peso, pedí a la cocina que se comenzaron a servir arroz. You know, all the other Canaanite nations in the Old Testament, they all lost their identities. The Gibeonites did not. Y todas las naciones de los cananeos perdieron su identidad cultural con excepción de los de Gabaón. The Gibeonites, they became the Nethinim. Ellos pasaron a ser los Netim. Even their service to the tabernacle or to the temple, that didn't get lost after the occupying Assyrians and Babylonians came. Aún después de la ocupación de los asirios, no perdieron su identidad del servicio que hacían en el templo. You know, in the book of Nehemiah, they probably helped rebuild Jerusalem's walls. Creo que en el libro de Nehemías ellos también ayudaron a reconstruir las paredes de Jerusalén. You know, they weren't called by their Canaanite name, they were now called by the duties that God had given them. Ya no se les llamaba con su nombre original, sino por las actividades que ellos realizaban ahora. And some people think, well, cutting wood and drawing water, that's a lowly task. Y muchas personas no le dan mucho mérito a la cargar agua o estar cortando madera. But without wood, you couldn't burn the sacrifices. Pero sin la leña no podían quemar los sacrificios. Without water, the priests and Levites couldn't wash themselves and perform ritual cleansing. Sin el agua, los sacerdotes no podían limpiarse y hacer los rituales de limpieza. You know, by this time, the Gibeonites or the Nethinim, they were already part of Jewish society. Para este tiempo, ellos ya se habían asimilado completamente a la sociedad israelita. You know, every now and then in the kingdom of God, somebody who previously wasn't there or should not have been there, you know, somehow becomes part of the fabric of the work of God. Y alguien que no debía o no estar ahí pasa a ser parte de esa cultura. We often take for granted a lot of our missionaries what type of anti-missionary mentality their culture had back in their day. Y muchas veces nosotros tomamos por hecho los misioneros que están en el campo de misiones sin ver lo que antes se pensaba de ello. I mean, when William Carey, when he went to India, every church in England was against mission work. Porque cuando William Carey fue a India, absolutamente todos estaban en contra de ello. They had a Calvinistic mindset. Calvinists believe, you know, don't bother evangelizing because God's already chosen who's going to die and go to hell and who's going to die and go to heaven. Tenían esa mentalidad calvinística. El calvinismo básicamente dice que no se tiene que evangelizar porque Dios ha elegido quiénes son y no van a ser salvos. But now when we hear the name William Carey, we immediately associate William Carey Bible translations in India. Pero cuando se escucha el nombre de William Carey hoy en día, automáticamente se asocia con la traducción de la Biblia en ese país. Hudson Taylor, when he first went to China, the mentality was do not assimilate into the Chinese culture. Be European as possible. Hudson Taylor, también la mentalidad que existía en ese tiempo era de que no se tenía que asimilar a la cultura china, sino que fuese lo más europeo posible. But when he went there, he cut his hair like the men of the Qing dynasty, and he spoke several dialects of Chinese, and the people loved him out there. Pero cuando él llegó ahí, él se asimiló en la cultura y empezó a hablar múltiples dialectos de ahí. Las personas le amaban por ello.
I mean, nowadays it's understood that missionaries should assimilate into the host culture as much as they possibly can. Hoy en día se acepta que los misioneros vayan y se asimilen a lo más que sea posible dentro de las culturas a donde van. Now, I haven't quite gotten to the point of watching a game of Real Madrid or which team I'm going to watch in football yet, but I'm working on that. Y, por ejemplo, no estoy todavía al punto de estar viendo el fútbol como el Real Madrid, pero estoy trabajando en eso. William Booth, he was rejected by the Methodists. William fue rechazado por los metodistas, But Mr. Booth, he went right on preaching on the streets and winning souls and helping the poor people. pero él fue a predicar ahí en las calles, a ayudar a los pobres. And, whenever we think of Salvation Army, remember William Booth. Cuando pensamos y vemos el Salvation Army, tenemos que pensar en William Booth. Over time, people who got saved out of a sinful or an unbelieving lifestyle, God eventually, works them into the church. Cuando las personas alcanzan salvación de una vida pecaminosa, Dios abre el camino para que se integren a una iglesia. I mean, people I had no idea you used to struggle with that before you became a Christian. Hay personas que no se saben las batallas que tenían anteriormente antes de que llegasen a la iglesia. I had no idea you used to believe that before you started living for God. Que no se sabe lo que creían antes de que empezaran a vivir para Dios. I mean, God has assimilated them into the body of Christ so well. Dios los ha asimilado de una forma muy efectiva en el cuerpo de Cristo. Okay? I mean, if you told me that our missionaries Ed Bordell or Kevin Wynn used to be hippies before they got saved, I would have never been able to believe Por it. ejemplo, el Bordell y otro misionero que si ahora se les conoce, si al saber que ellos hubiesen sido hippies, no se creería. I mean, Ed Bordell, they've got like 6 churches that they've planted in Costa Rica. Kevin Wynn, they've got thousands upon thousands of people, not just in Mexico, but in Africa and in all throughout South America and all over the Middle East. El Bordell ha iniciado como 6 iglesias. Kevin Wynn tiene múltiples iglesias en África y en el Medio Oriente. I mean, if you told me, if you had never told me that our missionary Ed Lorena, he used to smoke and be a gangbanger when he was a young guy back in the Philippines, I would have never imagined it. Por ejemplo, Ed Lorena era en su vida anterior era parte de una pandilla y fumaba, pero el trabajo que hoy hace no refleja absolutamente nada de su vida pasada. We've got to be patient to let people assimilate into the body of Christ. Tenemos que tener esa paciencia que Dios asimile a estas personas en el cuerpo de Cristo. Not everyone matures or grows at the same rate. Porque no todos maduran o crecen al mismo paso. Some people, they grow really fast in their love, but their biblical discernment's a little bit slow. Muchas personas crecen muy rápido en el amor, pero su discernimiento bíblico es un poco lento. Some people, their Bible knowledge when they first start is super big, but they're not very patient with people. Hay otras personas que es lo contrario, que tienen un gran conocimiento bíblico, pero su paciencia con las otras personas es bastante mínima. By the grace of God, God eventually makes both to catch up. Pero por la gracia de Dios, Dios trae ese balance. Some people, when they get saved out of a lot of bad habits, Las okay? personas cuando alcanzan salvación generalmente alcanzan salvación de hábitos bastante malos. I mean, Lou Ross, he told how multiple times he'd throw away his cigarettes in the toilet, and the next day he'd hang around smoking friends at the job and go out and buy some more cigarettes. He'd realize, oh, I messed up. And then at the altar, he'd go repent before God, throw his cigarettes in the toilet again. And this happened for a while until God gave him the victory. Y Lou Rossi habla de cómo él tuvo que batallar con su hábito de fumar, de que botaba los cigarros en el baño y el día siguiente estaba fumando otra vez y arrepintiéndose, y eso lo hizo periódicamente por mucho tiempo. Now, Lou Ross, he still has a tough guy mentality, but by the grace of God, he's assimilated into the work of Christ. Por la gracia de Dios, él se ha asimilado en el cuerpo de Cristo. Hey, let us see, beloved, that when we live for God, we must honor biblical covenants. Cuando vivimos para Dios, nosotros tenemos que dar honor a esos pactos bíblicos. Okay, in chapter 10, verses 5 through 8, some Amorite nations came to attack the Gibeonites. Los amorreos vinieron a atacar aquí en Josué de 10:5 al 8. And Israel made a covenant. Hey, we need to protect these Gibeonites.
Pero Israel había hecho ese pacto que había que proteger a los Gabaón. So when the Gibeonites called for help, Israel honored the covenant. Y cuando ellos pidieron ayuda, Israel dio honor a ese pacto. Here, in fact, we're going to read about a great miracle that God did within the time of the Gibeonites. Y vamos a leer acerca de un gran milagro que Dios hizo en esta época. Spanish speakers, we're going to go to chapter 10, Y vamos a ir al capítulo 10 en Josué, verses 11 through 13. y versículos 11 al 13. Okay, 11 al 13, 1, 2, 11. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bejoron, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Azeca y murieron. Y fueron más los que murieron las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel. Y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se tuvo en vengado de sus enemigos. I mean, God did a great miracle simply because Israel showed up to keep their covenant. Y aquí Dios hizo un gran milagro porque cuando Israel llegó a dar honor al pacto que habían hecho. And there's never been a miracle like that ever since the time of Joshua and the Gibeonites. Y no ha habido otro milagro como este desde el tiempo de Josué y los de Gabaón. Now, the one time that Israel did break that covenant was under King Saul, many generations later. Muchas generaciones después, Israel rompió ese pacto bajo el liderazgo de Saúl. In 2 Samuel 21, God cursed the land when Saul killed a bunch of Gibeonites unjustly. Y Saúl mató a muchos de Gabaón de una forma injusta y Dios maldijo la tierra. So, in order to reverse the famine, David had to execute 7 of Saul's sons or grandsons to appease the wrath of God. Y para poder eliminar la hambruna que había en ese tiempo, David tuvo que ejecutar a los hijos de Saúl para poder volver a santificar la tierra. Just because they were not Hebrew doesn't mean that God didn't care about them. Porque ellos no eran hebreos, no quiere decir que a Dios no le importaban. The Gibeonites were fellow God believers and servants of the tabernacle, even if they were not Hebrew. Aunque no eran hebreos, ellos eran sirvientes en el tabernáculo. God loves people no matter what color or ethnicity they are, or whether they are Christian or not Christian. Dios ama a todas las personas sin importar su etnia o sin importar si son o no son cristianos. And I've been listening to the Quran just so I could find out what's wrong with it. But man, the Quran, Allah only loves people that keep the Quran. I mean, He doesn't give people a chance. He estado leyendo en el Corán para ver qué es lo que está incorrecto con ello. En el Corán, ahí solo hay misericordia para las personas que siguen los mandatos del Corán, no para los que están fuera. No hay ni siquiera oportunidad para ellos. Contrast that with the God of the Bible, who still wants blasphemers to be under the blood of Jesus Christ. Contraste esto con la Biblia, que la Biblia todavía está llamando a los que blasfeman el nombre de Dios que estén bajo el amor de Jesucristo. Because God is in the business of turning His enemies into beloved sons. Porque Dios está en el negocio de transformar a sus enemigos y convertirlos en sus hijos. Hey, beloved, if we don't keep our promises, how is God supposed to bless us? Si nosotros no mantenemos nuestras promesas, ¿cómo Dios va a bendecirnos? You know, the Israelites had a covenant with the Gibeonites, and the one time God cursed them is the one time they broke it. Y Dios había bendecido esa alianza entre los israelitas y los de Gabaón, y cuando Dios los maldice es cuando ellos rompen ese pacto. Hey, if we make a commitment before God, whether publicly or privately, do you know that God allows us to renew that commitment? Sabe que cuando nosotros hacemos una promesa ante Dios, ya sea en una vida privada o públicamente, Dios siempre da esa oportunidad de que continuemos renovándola. You know, in our churches, sometimes we have this mentality, I already prayed once at the altar, I'm not going to do it again. But we have to go again sometimes because we have to renew that commitment. Muchas veces tenemos esa mentalidad que hemos orado ya una vez en el altar por cierta petición y no vamos a hacerlo más, pero tenemos que hacerlo porque tenemos que renovar esa entrega una y otra vez. Because we don't want to be guilty
of forgetting to keep that commitment. Porque no queremos ser culpables de olvidarnos de que hemos hecho esa promesa. If we feel like we've been slipping, we're like, Lord, give me the strength to keep that commitment. Si sentimos que nos estamos alejando, tenemos que buscar esa fortaleza para mantenernos fieles. When the Lord leads us to repentance, we ought to follow that leading. Cuando Dios nos guía al arrepentimiento, tenemos que seguir esa guía. Okay? Now, salvation is a one and done deal. La salvación solo ocurre una vez, But continual sanctification in the heart, or continual cleansing in the life of a believer, that's an ongoing process. pero la santificación es un proceso constante. We're always growing some direction. Siempre estamos creciendo en alguna dirección. Okay? We're either growing towards God or away from God. Estamos creciendo hacia Dios o estamos alejándonos de Él. In our bodies, we eventually stop growing upwards. Sometimes we grow shorter and outwards. Okay, Y muchas veces dejamos de crecer, pero no dejamos de crecer hacia los lados. but we ought to be growing towards God. Pero siempre tenemos que estar tener ese crecimiento de acercarnos hacia Dios. Sometimes Christians have this bad mindset. Well, God's mercy and forgiveness is a way for me to escape a commitment I've made before God. Y muchas veces tenemos esa mentalidad equivocada de que porque tenemos gracia de Dios, eso nos da libertad para hacer lo incorrecto. The young man who's with me in Oakland, Ricky Young, we met a general contractor where he was cheated by 4 or 5 pastors. Conocimos a un contratista con Ricky Young, un contratista que fue engañado por 4 o 5 pastores. And their mentality, these 4 or 5 pastors were like, okay, how much free labor can we get out of this guy since we're doing the work of God? Y la mentalidad de estos pastores era de que ver qué tanto podían aprovecharse de esta persona porque ellos estaban haciendo, según ellos, el trabajo de Dios. And they never even offered to pay the man for his services. Nunca le ofrecieron pagarle por sus servicios. I mean, that's a terrible testimony. Es un testimonio terrible. I mean, whenever we've done work with contractors at the church, we've always said, draw up your terms and conditions and we will meet them. Y cuando nosotros hacemos el trabajo en la iglesia, les pedimos a los contratistas que traigan sus condiciones para poder llenarlas. And if they offered us a discount, then we took it. Si ellos ofrecen un descuento, lo tomamos. But it's not like we're in the mentality, okay, we're Christian, therefore we should get all things for free. We didn't have this entitled mindset. Pero no tenemos esa mentalidad de que porque somos cristianos todo lo tenemos que recibir gratis. Now, if they showed us good, loving favor, great, we took it. Si ellos nos enseñan gracia para con nosotros, está bien, lo vamos a tomar. But God help us if we have a mentality where like, yeah, we deserve all things. If God had it His way, we would be suffering the fullest penalties of our sins right now. Pero que Dios nos libre de tener esa mentalidad de pensar que todo lo merecemos. Doug Fisher was the former pastor down in San Diego before Dave Hetzer. Doug Fisher es el pastor que está en San Diego. And he told the story of a pastor, and it's like their church just felt stuck. They were doing all the right things, but they felt stuck, and they didn't know why. Y él contó una historia que la iglesia estuvo en un proceso donde se sintieron que no tenían ningún avance y no sabían por qué. And the pastor asked the Lord, we feel stuck, but we just don't know why. Y el pastor le preguntó al Señor por qué estaban en esa posición que estaban detenidos y sentían que no avanzaban, pero no sabían por qué. And the Lord put on the pastor's heart a shut-in member who was very sick, who donated a lot of money when he was healthy, but nobody had seen this member in months or years. Y Dios puso en el corazón del pastor a un miembro de la iglesia que cuando estaba saludable, él había puesto mucho trabajo y dinero en la iglesia, pero nadie sabía de él. So then the pastor goes to see that member, the member just starts crying. Y el pastor va a visitar a este miembro y este miembro comienza a llorar. And the member said, I thought you forgot me. Y él dijo, yo creí que ustedes me habían olvidado. And after that visit, it seemed like the blessing of God was upon their ministries once more. Y después de esa visita pareció como si la bendición de Dios una vez más estaba sobre ellos. If there's any one group who needs to keep their promises more than anybody else, it's the Bible-believing Christians that are in this room. Los que deben de mantener todas esas promesas al pie de la letra son los creyentes que están en este lugar. And sometimes in the time of our weakness, we have to renew those commitments because
I feel like I'm slipping, but God give me grace to keep that commitment. Y tenemos que renovar esas promesas porque Dios es el que da esa fortaleza para hacerlo. Hey, beloved, maybe today your prayer needs to be, Lord, I need grace for biblical separation when it arises. Quizá su oración el día de hoy tiene que ser que necesitamos sabiduría y gracia para cuando tener esa separación, cuando Dios nos llama a ello. I mean, we get offers all the time. Hey, come join us in this thing or that thing. Sometimes we just have to kindly say we won't be able to make it. Porque muchas veces recibimos ofertas para unirnos a esto del otro y tenemos que tener ese discernimiento y no aceptarlo. Patience for hasty decisions. Paciencia por esas decisiones apresuradas. Someone's pressuring, hey, you need to do all these things, but I haven't done the homework yet on this, and I don't know what's the spiritual consequences if I do this. Y que alguien nos está presionando para que hagamos esto rápidamente, pero tenemos que detenernos y ver cuáles son las consecuencias espirituales si nos envolvemos en ello. Maybe you've made some hasty decisions. You need to ask the Lord, Lord, that was a hasty decision. I'm going to need some mercy for this. Quizá hemos hecho una decisión apresurada y tenemos que pedirle misericordia a Dios para que nos ayude en este tiempo. And you're going to have to ask the Lord, Lord, is there any good that you can bring out of this? Y pedirle al Señor que si hay algo positivo que puede salir de ello. And you'd be amazed what kind of mercy that the Lord will give. Y usted se sorprenderá de la misericordia que Dios puede darle. Maybe there's someone who feels like, man, I'm not quite part of the work of God sometimes. Quizá alguien se siente que no es parte del trabajo de la labor de Dios a veces. I remember, Dr. Getch, he's the vice president down at the college we went to. He sent us all a blast text message to all the graduates. Recuerdo al Dr. Getch, que es el vicepresidente del colegio donde fuimos, y una vez envió un texto masivo. And he sent it at a time when there was a lot more failures happening with what I was doing more than there were successes. Y él envió este texto en una época donde había más fracasos que éxitos en todo lo que estaba ocurriendo. And there were a lot more, how should I say, people who distrusted what we did, even though what we did, we were not trying to be dishonest, but just it was an oversight. It was an honest mistake. Y había mucha desconfianza en lo que estábamos haciendo. No se estaban haciendo las cosas mal, simplemente que no había confianza. And Dr. Getch said, we're praying for you graduates. Y el Dr. Getch dijo, estamos orando por ustedes, graduados. And I texted back, said, Dr. Getch, thanks for remembering the little people. Y le mandé un mensaje y le dije que gracias por recordar a las personas pequeñas. And immediately he replied, no little things with God. Y inmediatamente él respondió y dijo, no hay cosas pequeñas con Dios. Beloved, maybe it's time for God to assimilate us into His work and realize we don't stand alone. We are image bearers of Jesus Christ. Quizá es tiempo de que Dios nos asimile dentro de su obra, porque no hay cosas pequeñas en la vida de Jesucristo. Let's bow for a word of prayer this morning. Vamos a inclinar nuestras cabezas para orar esta mañana. I want to speak to the Christians. Quiero hablar a los cristianos. You just heard the 4 things that we could pray for this morning. Hemos escuchado los 4 pasos de los cuales podemos orar esta mañana. If that's your testimony, you can pray where you're at, whether seated or kneeling. God hears your prayers if you're earnest. Donde usted está puede orar, ya sea de rodillas o ahí en su silla, Dios puede escucharle donde usted está. But perhaps there's someone here who is not 100% certain that heaven is your home. Pero quizá hay alguien aquí que no está 100% seguro de que el cielo es su hogar. Or you might be familiar with these things, but you're not sure that your sins are taken away. O quizá usted está familiarizado con lo que se habla, pero no está seguro de que sus pecados han sido perdonados. If you believe on Christ, Si usted cree en Jesucristo and if you make this confession, y hace esta confesión, He will save you. Él le salvará. Heavenly Father, Padre nuestro, I know that I'm a hell-bound sinner, yo sé que soy un pecador, but I thank you for Jesus, pero te doy gracias por Jesucristo, who died on the cross que murió en la cruz and rose from the grave. y resucitó de la tumba. I accept Him as my Savior and Lord Lo acepto como mi Salvador y mi Señor, for my forgiveness of sins. para el perdón de pecados. Help me to live the life Ayúdame a vivir esta vida you call me to live. que tú me has llamado a vivir. And as a non-saved person, if that's your prayer, God has heard you. Si usted es una persona que no tenía salvación e hizo esta oración, The Dios way- te ha escuchado. The way to begin that prayer, the way to begin the Christian life is with that confessed faith. Y la forma de iniciar la vida cristiana es con esta confesión. And for all the Christians here, I encourage you to pray over those things. Y para todos los cristianos aquí les animo a orar por todo ello. Let's take a moment for recommitment and reconsecration of prayer. Tenemos que tomar un momento para reconsagrar nuestra vida hacia Dios.
Father, thank you that that in our lives, your work is not done with us. Padre, gracias que en nuestras vidas tu trabajo aún no ha terminado. And thank you, Lord God, that for all the things that you give unto us, if we ask of you in faith. Gracias por todo lo que se nos da, que pedimos ante ti, lo pedimos en fe. As much as we have a heart to reach people, I also pray that you help us have a heart for protection of our testimonies. Y que tengamos ese corazón de alcanzar a las personas, pero también un corazón grande para también proteger nuestro testimonio. Lord, if there's some person, if there's one of us here who's struggling about separation, that you give us grace to separate amicably. Que si nosotros necesitamos esa gracia de tener esa separación, que nos dé Dios la gracia de separarnos amigablemente. Not because we are better than someone No else, porque somos mejores que otras personas, but because the purity of Jesus Christ demands the highest standard. pero porque la pureza de Jesucristo requiere un estándar muy alto. Lord, that it may mean separating from old practices that we used to do. Separarnos de prácticas antiguas que hacíamos. It may mean separating from a denomination or religious group that might be pulling us towards an unbiblical philosophy. Separarnos de prácticas o de grupos que nos llevan a una filosofía, una práctica de filosofía que no son bíblicas. Lord, that you would give us grace to make the right commitment and do the right thing. Que Dios nos dé la gracia para hacer esas promesas apropiadas. Lord, that you give your people here today and fill us with great patience for decisions. Que tú nos des esa paciencia para las decisiones que debemos tomar. Lord, that we should not cost ourselves unjust costs. Que no nos pongamos en posiciones incómodas por las decisiones equivocadas. And by making ourselves have unnecessary hurt because of decisions that we've not prayed over. Y que tengamos pérdidas por las decisiones en las cuales nosotros no hemos consultado en oración. Father, I pray that you give us mercy if we've made hasty decisions, Danos misericordia si hemos tomado decisiones apresuradas to be able to recover what was lost, para recuperar lo que se ha perdido, or to repurpose it for a different type of good. o para tener un propósito nuevo. Thank you, Lord, that you are in the business of repurposing and replenishing. Gracias porque tú estás en ese negocio de poder corregir y de poder reemplazar. Thank you, Lord God, that for those of us who've been part of your work, you want to assimilate us further to be like Christ Jesus. Gracias porque para los que hemos sido parte de esta labor nos quieres asimilar en el cuerpo de Jesucristo. That even though people saw Paul the persecutor, eventually he became Paul the apostle. Que aunque vimos a Pablo como alguien que perseguía, eventualmente pasó a ser un apóstol. That even though he started off as Simon the fisherman, Lord, thank you that he became Simon the apostle. Que antes de que él iniciara como Simón el pescador, pasó a ser un apóstol. And that, Lord God, that you've turned sinners into saints, Y que tú has transformado pecadores en santos to make our habits to be like Christ Jesus in all things. para hacer nuestros hábitos como Jesucristo en todas las cosas. Lord, would you assimilate us entirely for your good and for your glory, Asimílanos completamente por lo bueno y para tu gloria. and give us the victory that is found in Jesus Y Christ. danos la victoria que solo se encuentra en Jesucristo. Lord, I pray that every need would be met today. Oro para que toda la necesidad sea llenada en este día. In Jesus' precious name. En el precioso nombre de Cristo. Amen. Amén. All right. I'm going to read a few. Thank you for coming today. I want to give you just a few announcements before we dismiss. Gracias por venir este día. Voy a dar unos anuncios antes de despedirnos. Okay. In San Leandro, we still have services in the evenings. If you're available, we'd like to invite you back for that. Esta noche hay servicio en San Leandro. Si está disponible, le invitamos para el servicio. We have a prayer conference at the end of this month. I think it's on Friday the 31st through Sunday, June 2nd. Tenemos una conferencia de oración empezando el viernes a domingo. Okay, Dr. Van Gelder will be coming to preach for this conference, and it'll do something to help you in learning how to speak with the Lord. Y va a ser algo que le va a ayudar de aprender cómo hablar con el Señor en esta conferencia. Okay, our next West Contra Costa service will be on Sunday, June 9th. El 9 es el próximo servicio en este lugar. We'll be back here. Estaremos aquí el próximo mes, el día 9. I believe that's all the announcements I have for today. Let's all stand if we could, please. Son todos los anuncios, se pueden poner de pie.
And thank you for those who that give your tithes and offerings. That's how we keep this ministry going. Gracias por sus diezmos y ofrendas, que es como mantenemos ese ministerio. You can drop them off at the offering bag that Brother Mauricio has over there. Lo pueden hacer con el hermano Mauricio. I'm going to ask Brother Art Tesla to close off in a word of prayer, and I'm going to dismiss myself to the back to shake hands with people or pray with people as we exit from this place. Hermano Art va a hacer la oración. All right, let's pray. Lord, thank you for today. Padre, gracias por este día. Thank you for allowing us to meet together here. Gracias por permitirnos estar reunidos aquí. Thank you for Brother Justin, the message that he brought. Gracias por Justin, el mensaje que ha traído. I ask, Lord, that you would help us to be quick to make the right decisions. Estoy pidiendo que nos dé sabiduría para hacer las decisiones correctas. The most important decision we can make is to bring people to Jesus Christ. La decisión más importante que podamos hacer es traer personas a Jesucristo. Please bless everyone here with a good afternoon, safe Bendice drives. bendice cada uno con una buena tarde. We look forward to service tonight. Estamos esperando el servicio esta noche. In Jesus' name, En el nombre de Cristo. amen. Amén. Thank you. Lydia. Oh, she's coming through that door. You know what it is, you know, for some reason, it has to just by itself, it does that. Oh, really? Yeah, we found that out. That's why it works better with the, you can turn it up louder and it doesn't have no feedback with the mic. Yeah, me and Gerald found that out when we were playing around with it. That's why it sounds a little bit better. Well, I mean, this is different than the newer one, but I don't know if the older one would have done the same thing. You notice that when you like it'll take like if you unplug it or something, it'll do that. That's a girl.